Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lafiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyina rabbina wa salam wa ila hadrati sa'atina sufyatil muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama'il amilin raina ma kan min masarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati mu'allifu hadzal kitabin nasaifi dunia wal wasayal imaniyah Syekhul Imam Barokatil Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila hadrati walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira sa'unillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masaikina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahnu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal masjid mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi as-samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil barra wa tariqatil bayda wa tamassuka bi harakatil da'wati wa tarbiyati awliya udis'a warzuqna kama latibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata sabdil mursalin wa surahata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatul fahmi wa surahatil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis Rikhlatur Ruhaniyah Aulia Udis'ah Pasubudan Songgolangit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam seger waras sugih wibowo rahayu barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi yang rujukan di dalam kajian tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Tentunya dengan harapan semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam fitrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian buah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Li kulli niyatin sholihah ajarokumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah
halaman 158 baris paling bawah. Sudut kiri wamin anwa'il zikri. Itu ya. Paling bawah terus pojok kiri tengah-tengah. Wamin anwa'il zikri al-fadilati. Sudah ketemu? Sudah. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min anwa'iz zikril fadilati. Wa min anwa'i dzikril fadilati Qaulu subhanallahi wa bihamdihi. qaulu subhanallahi wa bihamdihi. Qala alaihi salatu wassalam. Qala alaihi salatu wassalam. Ahabbul kalami Ahabul kalami ilallahi ilallahi subhanallah wa bihamdihi. subhanallahi wa bihamdihi. Wa su'ila alaihi salam. Wa su'ila alaihi salam. Ayyul kalamil afdol. Ayyul kalamil afdal. Qala mastafallahu li malaikatihi subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salatu wassalam. Man qala subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi. urisat lahu nahlatun fil jannati. Wa man qalaha mi'ata marratin kutibat lahu alfu hasanatin wa khutat anhu alfu khati'atin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdola mimma ja'a bihi illa ahadun qala misla ma qala au zada alaihi. Wa qala alaihi salatu wassalamu kalimatani khafifatani alal lisani saqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa an ummil mu'minina Juwairiyata radhiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha summa raja'a ba'da an adha Wahia jalisatun nusabbihu Makola Mazilti Alal halati lati Baroktuki Alaiha Qolat na'am Qolat Nabi sallallahu alaihi wasallam Lakot
kultu Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin lau zinat bima qulti munjul yaumi lawazanat hunna subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Wallahu a'lam bishawab. Kita artikan kembali ke halaman 158 garis paling bawah. Wa min anwa'iz zikril fadilati dan di antara macam-macam zikir yang utama. Qauluhu ialah ucapan. Subhanallahi wa bihamdihi. Qala alaihi salatu wassalam. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ahabul kalami, ucapan yang lebih disukai, ilallahi oleh Allah, subhanallahi wa bihamdihi, wa su'ila alaihi salam, dan pernah ditanyakan kepada Nabi alaihi salam, ayul kalami afdol, perkataan apakah yang lebih utama? Qala Nabi bersabda, Mastafallahu, perkataan yang telah Allah pilih, limalaikatihi, untuk para malaikatnya, subhanallahi wa bihamdihi, wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, burisat lahu, maka ditanamkan baginya, nakhlatun, satu pohon kurma, fil jannati, di surga. Waman qolaha, dan siapa yang mengucapkannya, mi'ata marrotin, 100 kali, kutibat lahu, maka dituliskan baginya, alfu hasanatin, 1000 kebaikan, wa khutat anhu, dan diampuni darinya, alfu khotiatin, 1000 kesalahan atau dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan, hina yusbihu, di waktu pagi, wa hina yumsi, dan di waktu sore, subhanallahi wa bihamdihi, mi'ata marrotin, sebanyak 100 kali, lam yakti ahadun, maka tidaklah datang seseorang
yaumal kiamati Yaumal kiamati pada hari kiamat pada hari kiamat di afdola Abdullah dengan mendapatkan yang lebih utama yang utama mimma ja'a bihi mimma ja'a bihi daripada apa daripada apa yang ia datang yang dia datang membawanya ila kecuali ila kecuali ahadun seseorang seorang yang telah mengucapkan yang telah mengucapkan mislama kola semisal apa semisal apa yang ia ucapkan itu yang ia ucapkan itu auzada atau melebihi alaihi kepadanya alaihi kepadanya waqala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam kalimatani ada dua kalimat Khofifatani yang ringan dua-duanya alal lisani mengucapkannya sakilatani tapi berat dua-duanya fil mizani dalam timbangan amal habibatani lagi disukai ilar rohmani oleh Allah yang maha penyayang subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim ialah kalimat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa an umil mu'minina dan dari umul mukminin Wairiyata radhiyallahu anha Siti Juwariyah radhiyallahu anha anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja keluar beliau min indiha dari rumah Siti Juwairiyah summa roja'a kemudian beliau kembali lagi ba'da'an adha sesudah waktu duha wahia jalisatun sedang Siti Juwariyah sedang duduk tusabihu membaca tasbih faqala maka bersabda Nabi mazilti engkau selalu alal halati berada pada keadaan alati faroktuki yang telah aku berpisah denganmu alaiha padanya qolat Juwairiyah menjawab Naam ya betul qolan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qad qultu sesungguhnya aku telah mengucapkan ba'daki sesudah engkau arba'a kalimatin kepada 4 kalimat salasa marrotin sebanyak 3 kali lau wuzina jikalau ditimbang 4 kalimat itu bima kulti dengan bacaan-bacaanmu mundul yaumi semenjak hari ini
lawazanat guna guna niscaya melebihi timbangannya pada bacaan-bacaanmu pada bacaan-bacaanmu. subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi. yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi warido anafsihi wazinata arsihi wa midada kalimatihi wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasai'ud Diniyah wal Wasoliyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha dan ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Qabul ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tafi bainana wa bainahum bil khairati rabbika wa tambah anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.